Okay, friends. Well, the title of today is Inner Child, Inner Adult, Psychophonetics, Attachment, Theory and Practice. Takže dnes budeme večer prednášať o tom, aké to je mať vedomie o svojom vnútornom dieťati, o svojom vnútornom dospelom a budeme sa vlastne baviť o teórii pripútania, myslím, že tak sa to prekladá, z pohľadu psychofonetiky. I never in the last 30 years gave a lecture with this title before. Never. Tak, takýto názov pre prednášku alebo pre workshop sme ešte nemali. It surprised me myself that I'm doing it. Jehudu samého, mňa tiež to prekvapuje. But a request came from our new colleague in England, who is going to organize postgraduate training for therapists in Bristol for us. Please, can you speak about attachment theory? Tak tento názov, alebo tá požiadavka na takúto tému prišla od kolegynky z Anglicka, z Bristolu, ktorá organizuje postgraduálny tréning pre terapeutov a chcela by teda aj ona počuť niečo o tom, ako sa psychofonetika pozerá na tú teóriu pripútania. Well, to say that I can't would be below my professional pride. So I said yes. Pre Jehudu to je výzva, že keby o tom nevedel hovoriť, tak by to bolo pod jeho profesionálnu úroveň, tak povedal, že áno. Because I knew basically what it is, but I did my study, I did my research, I did my linguistics. I prepared for this. I'm now offering attachment theory with psychophonetics in England for postgraduates. Nie, že by to Jehuda nepoznal. Pravda, že teóriu pripútania pozná, akurát sa tento seminár potreboval naozaj ešte lepšie pozrieť, preštudovať si to, pozrieť si to z rôznych uhlov pohľadu, aby teraz mohol tak do hĺbky povedať, ako psychofonetika sa na teóriu pripútania pozerá. I had to overcome some resistance to use this language. A takisto určitý taký odpor v sebe našiel, že používať tento názov alebo tento termín nebolo pre neho jednoduché. And as I went deeper into it, I realized why I had this resistance, but also why I actually find it interesting and I want to incorporate it into our language because I think we have something to add to attachment theory and practice. Tak aj si objavil, že prečo má takýto vnútorný odpor, ale zároveň, ako to študoval, tak objavil nové dimenzie toho a teda zistil, že ako psychofonetika súvisí s touto teóriou pripútania. So I'm going tonight to create new language for all my students and graduates, psychophonetics attachment theory. I decided it's useful. I adopt it. I just want to add another dimension to it. A ako to študoval, tak samozrejme zistil, že je to užitočná teória a že je to užitočná aj pre našich študentov a preto to vlastne rozšírilo tú teoretickú stránku psychofonetiky a odteraz sa Jehuda chystá, že to bude učiť. I just read recently, studied lectures by Rudolf Steiner from 1910 under the title Background for the Gospel of St. Mark, of all things. One of my graduates recommended me, and that's in 1910. Steiner is preparing for the lectures on psychosophy, so he speaks about psychosophy before and after the lecture on psychosophy, and he says some amazing things. Takže Jehuda objavil v archíve Rudolfa Steinera prednášku z roku 1910, kde hovorí o tom svetom Markovi a tam vlastne objavil zdroje pre psychosofiu, ktorú spomína Rudolf Steiner predtým aj potom. Then he says the following: psychology is in a state of decadence, and the only thing that can redeem it from the state of decadence in which it is in is reconnecting it to the world of soul and spirit. Takže už tam hovorí v 1910, že
psychológia je vlastne dekadentná veda, a tak, aby sme ju mohli vlastne zachrániť pred tým rozpadom, tak musíme k nej pridať dušu a ducha. State of decadence? He's saying it in 1910, just 10 years after Freud published his first book, and it's already in a state of decadence. What would he say now? Čiže v 1910, 10 rokov potom, čo Freud publikoval svoju prvú knihu, už vtedy hovorí, že psychológia je dekadentná veda. Čo by povedal o psychológii teraz? He also says that out of all the sciences in the world today that is beginning of 20th century, psychology will be the first one to have a chance to redeem itself from the curse of materialism. Because we simply cannot do psychology without psyche. And psyche is not a material thing. What to do? No a teda zároveň Steiner predpovedá, že psychológia bude vlastne prvá veda, ktorá sa bude môcť vymaniť zo spárov materializmu, pretože jednoducho musí sa zaoberať dušou a tá duša nie je materiálna. Čo s tým? Musí sa zaoberať niečím nemateriálnym. So much happened in the 100 years since he said these things that he will not say today that psychology in a state of decadence, because there's so many developments in psychology and some of them are moving in the direction of soul and spirit. So psychology became a name for a huge field of inquiry, but we are here to add a dimension of it that is still missing, even in Europe. No dnes by pravdepodobne Steiner už nepovedal, že to je dekadentná veda, pretože toľko veľa rôznych odvetví a druhov a tematických špecializácií v psychológii sa vyskytuje, že mnoho z nich sa skutočne zaoberá aj takouto spirituálnou stránkou. So, just to be clear, I'm not here to present the unique and huge contribution of Mr. Yehuda Tagal to psychology. I'm representing something much bigger than me. It's a stream of philosophy and psychology that is chronically missing in mainstream psychology, and it's time to bring it back. So I just represent something that I'm working with, but it's not just me, it's a whole field of idealistic philosophy, Goetheanistic science, and phenomenology as a part of modern psychology. I'm just one of them. Takže Yehuda teraz nechce to tak prezentovať, že Yehuda Tagar je záchranca psychológie a že jedine ten jeho pohľad pomôže psychológii vrátiť sa naspäť k duchovnému zdroju. To v žiadnom prípade, ale existuje množstvo rôznych pohľadov v psychológii, ktoré nás vracajú späť k takým tým pôvodným idealistickým základom, napríklad ako je goetheanistická psychológia alebo fenomenológia. Now, attachment theory is relatively recent. It wasn't there before the 80s. It was only created at the end of 20th century. Takže teda tá teória pripútania je relatívne nová veda v psychológii, neexistovala tu pred 80 rokmi 20. storočia, vlastne len prednedávnom vznikla. It was created by a man called John Bowlby, who was a prominent psychoanalyst in England. Takže vytvoril to muž, ktorý sa volal John Bowlby, ktorý bol prominentný psychoanalytik. And he thought this is a contribution to psychoanalysis. A toto bol jeho príspevok k psychoanalýze. But they rejected him completely. Ale úplne ho odmietli vtedy. They chucked him out of the British Psychoanalytical Society because it was going against the orthodoxy of Sigmund Freud that everything can be explained by the psychosexual stream of early childhood, and he was going beyond that. He was going far beyond that, and in doing so, he did incredible service to psychology altogether. Čiže jeho vlastne vylúčili z tej psychoanalytickej komory preto, lebo vlastne vtedy panovala tá teória, že vlastne všetky tie naše problémy pochádzajú z toho psychosexuálneho rozvoja a toto bolo veľmi ďaleko od tej teórie, ktorá bola vtedy dominantná. Because he liberated
a theory of psychology and even of analytical psychology from explaining everything by the foundation of Sigmund Freud and taking it further, much closer to the phenomenology of observing the realities of babies. Čiže vlastne prekročil tie základy psychoanalýzy, ktoré vtedy panovali a pristúpil tak bližšie k pozorovaniu skutočného fenoménu, to je fenoménu reality bábetiek. Now, first publication came in the 70s, became a widespread theory in the 80s and the 90s, and guess what? It developed at the same time as the development of psychophonetics, exactly the same time. Only I did it in Australia. Čiže zaujímavé, že to teda vzniklo v 70., 80. rokoch minulého storočia a sa to tak rozšírilo a zrovna v tom čase vznikala aj psychofonetika. Jehuda ju vlastne tvoril v Austrálii. I was so glad to discover a psychological theory that evolved at the same time as applied psychosophy and psychophonetics. This is new. I feel, I'm 70 years old and I've been around. I'm not a young chap anymore that I was. Things happen since I was born. Takže to bol taký hrdý, že vlastne zároveň spolu s ním, keď vlastne tvoril tú aplikáciu psychosofie, tú psychofonetiku, tak vznikala takáto moderná psychologická teória a tak si teraz už len tak môže tak povzdychnúť, že už nie je ten teda najmladší, že už počas jeho života mnoho toho sa udialo. Bowlby did incredible service to modern psychology because he brought it much closer to the phenomenology, but the theory is only half done. They're still looking at babies. They're still explaining most of adults' psychological complexities by what happened in the first 2.5 years of one's life. In this regard, didn't change from Freud. Still psychoanalysis, but much more on the basis of observed phenomena than some quite abstract theory of Freud. Čiže je to teda taká fenomenologický prístup, že vlastne pozorujeme realitu nejakého konkrétneho štádia života človeka, ale je to vlastne len na polovicu prítomné, lebo vlastne nepohol sa s tou teóriou ďaleko od toho vlastne vysvetlenia celého komplexu ľudskej psychiky iba prostredníctvom jedného uhla pohľadu. Čiže on sa vlastne všetko si odvodzoval od toho, ako človek prežíval tie svoje prvé roky ako bábätko. A z toho vlastne nebol ďaleko od toho, ako Freud tak teoreticky postavil svoj pohľad na vysvetlení len z jedného dôvodu. Wow, Slovak is much longer than English, isn't it? You are giving long talk, okay. So don't be surprised that I also have to be long. No, I love listening to Slovak. And maybe you can make it shorter. I can make it shorter, yeah. So everything changed apart from everything because it's still everything is explained by the past. Dobre, takže všetko sa zmenilo. Okrem toho, že stále je všetko vysvetľované minulosťou. Still, one stream of time, from past to future. Psychológia stále vlastne všetko vysvetľuje len z toho uhla pohľadu jedného prúdu času, ktorý ide z minulosti do budúcnosti. Important things are happening to us in the first 2.5-3 years, and the rest of our life is affected by this, and we have to solve the problems. This is still Freudian. Čiže všetko dôležité sa udeje v tých prvých 2,5 roka a my vlastne od toho vieme odvodiť všetky tie problémy, ktoré v nás vznikajú. Čiže sa to naozaj niečím tak podobá na tú Freudovú teóriu, ktorá tiež všetko vysvetľovala len z jedného dôvodu. That's the first point of departure. Because in psychophonetics we are working with at least two streams of time. What come from the past into the present, but also what come from the future into the present.
Because the human being live on 4 different levels and they have different streams of time. Čiže už hneď v tomto bode sa vlastne líšime v psychofonetike od tej teórie pripútania tým, že vlastne v psychofonetike vnímame, že existujú minimálne dva tie prúdy času. Jeden, ktorý ide z minulosti do prítomnosti a ďalej a jeden z budúcnosti do prítomnosti. A človek ako ľudská bytosť žije minimálne v 4 rôznych dimenziách, takže nemôžeme používať iba jeden časový prúd. And Steiner predicted already in 1910 that the new psychology will not even start until we realize that there is at least 2 streams of time and not just one. Aj Steiner to predikoval v tom 1910, že psychológia vlastne ako nové prúdy v psychológii budú môcť vzniknúť vtedy, keď si psychológia uvedomí a zoberie do úvahy viac ako jeden prúd času. Now, in psychophonetics we took psychosophy further because psychosophy was just 4 lectures from Berlin from 1910. So of course we took it further because it wanted to be taken further. We are talking about 4 streams of time, not just 2. Čiže my sme teda v psychofonetike zobrali tú psychosofiu ďalej a počítame minimálne 4 prúdmi času. The life body is always streaming from past into future. That's what we normally call time. Čiže len to telo života, to oživujúce telo, životné telo, tak len toto má ten čas, na ktorý sme všetci, akože sa nám zdá, že toto je čas, to, čo prúdi z minulosti do budúcnosti. Tak voláme toto voláme, že čas. Nobody denies the etheric stream of time, and according to the etheric stream of time, everything is getting later and later all the time. It never becomes earlier now. Čiže tento časový prúd nepopierame, ten vlastne všetci uznávame a podľa tohto časového prúdu sa všetko stále stáva neskôr a neskôr a neskôr, nikdy to nie je skôr. But the other stream of time is the stream of desire. And desire always flow into the present from the future. I want something which isn't there. I desire something which isn't there. I seek satisfaction which is not there. And there's no life without desire. There's not even conception without desire. A potom tu ale máme prúd túžby, ktorá vlastne nás volá z budúcnosti, tak človeka vlastne je tak ako keby na ňo stále vlastne ho ťahala, ako keby vlastne na ňo volala. Tá túžba je pre nás potrebná aj na to, aby sme mohli mať nejaké pohľady, nejaké koncepty o svete. Now, isn't it a nice thought and a consoling thought to say to all of you, at least 2 people really desired you to come into being and they conceived you. All of us. Je to také úžasné, keď si človek povie, že aspoň 2 ľudia vo vesmíre mali skutočne veľkú túžbu ťa stretnúť a preto ťa počali. No desire, no conception. Keď nie je žiadna túžba, nie je žiadne počatie. But no desire, no lunchtime either. Nie je žiadna túžba, ani sa nenaobeduješ. No tomorrow. Ani zajtra nebude. We live between these 2 streams all the time. Žijeme medzi týmito 2 prúdmi času. But that's just half of what's going on. Ale to je len polovička toho, o čo ide. There's another stream. Ešte máme tu ďalší časový prúd. The stream of the eye, which can enter any moment. The eye can enter any time, from no time into time, anytime. Čiže potom tam máme ten prúd, v ktorom žije naše ja. A to sa môže vlastne objaviť v tom priestore tu a teraz, z toho miesta, v ktorom nie je žiaden čas a môže sa tu objaviť kedykoľvek. That changes everything. Because if we know that the eye can enter into any situation from no time, we can bring the eye into any moment in life at a surprise, at a new starting point, as something fresh, and it liberates us from the determination of the past and from the compulsion of desire.
A keď teda vieme, že to ja môže vstúpiť z toho bezčasia do tohto času kedykoľvek, tak vieme zároveň aj to, že ono vlastne môže ten akútny moment, v ktorom človek sa aktuálne nachádza, kedykoľvek vlastne vyslobodiť od toho útlaku, toho neustále prúdiaceho času stárnutia a zároveň od tej kompulzivity, od toho neustáleho chcenia našej túžby. The truth of attachment theory becomes much bigger when you think about not just where the conception comes from and the biology and biography come from, but where does the child come from? Tak tá teória pripútania sa vlastne nesmierne rozšíri, keď človek uvažuje o tom, že vlastne môže tu byť niekoľko druhov času, ale zároveň aj keď sa pozrieme na to, alebo uvažujeme o tom, odkiaľ prichádza dieťa. As some of us know very well, it takes more than the unity of two cells to create conception. Two cells are essential. A child is to enter. If the child doesn't enter, there's no conception. Takže niektorí z nás už teda vedia o tom, že na to, aby bolo možné počatie, tak určite potrebujeme tie dve rôzne pohlavné bunky. Ale keby dieťa pritom nebolo prítomné, tak žiadnemu počatiu nedôjde. Where does the child come from? Odkiaľ to dieťa prišlo? Well, you ask most people, how many people does it take to produce a child? And they will say two, a man and a woman. Tak to je taká bežná Jehudová otázka, keď sa spýta, že koľko ľudí je potrebných na to, aby bolo dieťa počaté. Zvyčajne teda dostane odpoveď, že dvaja, muž a žena. How naive that is. A toto je veľmi naivný pohľad. Young people think they just produce a child. Mladí ľudia si myslia, že proste vyprodukovali dieťa. Won't it be nice to have a child? A to by bolo super mať dieťa. Two egocentric egos want to have a child for fun. Dve egocentrické bytosti chcú mať pre zábavu dieťa. And the child arrives and they just become service department for this new center of the universe. The child, where did that come from? A potom dieťa príde a oni sa stanú zrazu tým servisným oddelením pre niekoho, kto je centrom svojho vlastného vesmíru. No, friends, it takes three people to create a child. A man, a woman, and the child. If the child doesn't enter, there's no conception. Takže troch ľudí potrebujeme na to. Muža, ženu a dieťa. Lebo keď to dieťa nepríde, není žiadne počatie. Where is the child coming from? A odkiaľ teda prišlo? Where are we coming from? Odkiaľ my všetci prichádzame? I'll come to it later. And there's the fourth stream of time, which is space. A teda Jehuda hovorí, že ešte je jeden typ času a tým časom je priestor. Time that is slowed down so much, it becomes space. Čas, ktorý je spomalený tak veľmi, že sa z neho stane priestor. A physical body represented. A fyzické telo ho reprezentuje. It is in time, but very slow time. Fyzické telo je v čase, ale ten čas je veľmi pomalý. Like a river that is still moving, but is so quiet you can see the moon reflected in it. To je ako tá rieka, ktorá sa tak pomaličky hýbe, že môžete vidieť ten mesiac, ktorý sa na jej hladine odráža. That's exactly why the physical body had to slow down, so there is reflection. We need a physical body to have the capacity of reflection, and that's the fourth stream of time. A to je presne ten dôvod, na čo potrebujeme to fyzické telo. Aby bol tá substancia, ktorá nám môže niečo odrážať, čo by sme potom mohli v obrazoch vnímať. Takže fyzické telo nám robí ten odraz a preto to je štvrtá dimenzia času. Let's go back to attachment theory for a moment. Poďme sa pozrieť na tú teóriu pripútania. John Bowlby came to the conclusion, sometime in the 70s, that babies are born with an inherent biological
tendency to adopt a carer, somebody who cares for the baby, as something essential for their life. And that is what the babies bring with them. It's not education, it's biological. John Bowlby prišiel v tých 70. rokoch minulého storočia s geniálnym nápadom, že bábätká majú zdedenú schopnosť adoptovať, zvnútorniť toho, kto sa o nich stará. He claims that we are biologically programmed to look for a figure to attach to, because we know instinctively our life depends on it. Že sme biologicky naprogramovaní tak, že máme vlastne neustále tendenciu hľadať a tak ako keby si prisvojiť toho človeka, ktorý je okolo nás, pretože vlastne nám to zároveň pomáha prežiť. And he and his colleagues, they observed babies for a long time and realized that this is completely universal. It's even true about animals. On a jeho kolegovia pozorovali bábätká veľmi dlho a prišli k tomu, že dokonca je to tak univerzálne, že je to pravdou aj pre zvieratá. We open our eyes out of the womb and who is my attachment major carer? And we get attached right from the beginning. Otvoríme oči, keď sa dostaneme z maternice, otvoríme oči a hneď hľadáme toho, že ku komu sa môžeme pripútať, kto je ten, kto sa vlastne o nás bude starať. And in ideal attachment development, the major carer, mostly mothers, but it could be others, are the responsible, reliable guarantor that I will survive. A v tej ideálnom systéme tej teórie pripútania, tak tá osoba, ku ktorej sa to dieťa pripúta, teda väčšinou je to matka, tak tá osoba je skutočne spoľahlivá a garantuje to, že toto pripútanie človeku pomôže prežiť ten život. And in ideal parenthood, this attachment is secure. I can rely on it, I can count on it. All the needs that I was born with will be satisfied by this being. You see a baby on the breast of the mother, and that is the ideal of the Madonna and the child. It's a high and cosmic symbol, and the attachment is working. That's called secure attachment. Teda existuje ten ideál toho pripútania, to je tá Madonna s dieťatkom, kde ten, kto sa stará o to bábätko, tá matka, tá Madonna, je vlastne symbolom bezpečia, spoľahlivosti a toho, že to, čo dieťa od nej dostane, tak bude pre neho veľmi výživné a poniesie ho celý život. Now, if you know any pair of ideal parents, then leave the email address in the chat after this talk, because I'm looking for ideal parents for years now. Takže Jehuda vás tak vyzýva, že ak poznáte nejaký ideálny pár rodičovský, tak nechajte svoju adresu alebo jeho adresu v tom čete, pretože roky sa pokúša nájsť nejaký ideálny rodičovský pár. Parents are angels in training, but not graduates. Rodičia sú anieli v tréningu, ale nie sú to absolventi tohoto tréningu. So, who has absolutely secure attachment? Well, not on this planet. Kto teda mal alebo má naplno bezpečnú tú vzťahovú väzbu? Asi zrejme nikto na tejto planete. So, from there on, these different degrees of pathology. Takže od tohto momentu máme rôzne stupne patológie. Or misfortune. Alebo nešťastia. I needed a couple of angels, couldn't find a couple of angels, I was born to a man and a woman and they're not perfect. Tak želal som si pár anielov, takí neboli, tak som si vybral nejakého muža a ženu a oni nie sú dokonalí. So, the attachment is not 100% secure.
Takže to pripútanie, ten vzťah medzi bábätkom a mamou nie je 100% bezpečný. But in our theory of child development, there is like matryoshka or rings of a tree. All these layers still exist later in life. So we shall never stop searching for secure attachment. A viete teda v tej našej teórii, tak tam je tá matrioška, alebo tie kruhy, letokruhy, ktoré v sebe nesieme. Čiže my vlastne máme všetky tieto vrstvy, ktorými sme v živote prešli v sebe. A teda tým pádom nie je nikdy neskoro hľadať bezpečnú vzťahovú väzbu. Which explain why we are still, in spite of so many disappointments, still look for relationship, try to maintain them, give up, try another one. Because we need a secure attachment, which comes with intimacy. Takže práve preto toto vysvetľuje, prečo sa vlastne neustále pokúšame nájsť ten ideálny vzťah, ideálnu vzťahovú väzbu po celý zvyšok života, pretože vlastne nikdy nie je neskoro taký. But it also explains why there's so many separations, because we are disappointed, because we don't find the absolute secure attachment from intimate partners, because they're also not angels. What to do? A to zároveň vysvetľuje opak, prečo je toľko veľa rozchodov, toľko veľa rozpadov vzťahov, pretože ani naši partneri nie sú dokonalí a neustále sa vlastne potrebujeme hľadať to bezpečie. Now, it's not funny because from a certain degree of non-secure attachment, dysfunctional attachment, neglect of various degrees of incapacity to be a parent, the results are quite severe in future relationship and the rest of one's development. So insecure attachment, these different kinds of them, they can explain a whole range of adult relationship dysfunction. No ale akože žarty nabok, pretože tá nie bezpečná vzťahová väzba napokon vysvetľuje celé množstvo rôznych negatívnych, patologických prejavov v dospelosti. Okay. This is completely rational. This is completely close to the phenomena. Only the phenomena of the human constitution is much more complicated than that. Takže toto všetko je úplne racionálne a veľmi to ako vysvetľuje množstvo fenoménov. Akurát tá ľudská konštitúcia je o mnoho zložitejšia ako len toto. So in psychophonetics we call it, during the same time, in the development of attachment theory, we call it inner child work. And we're not the only ones doing it, of course. V psychofonetike vlastne túto oblasť my nazývame práca s vnútorným dieťaťom a nie sme jediní, kto s vnútorným dieťaťom istým špecifickým spôsobom pracuje. And there's no disputing that dysfunctionality that comes from what he called insecure attachment or imperfect upbringing or absent parents or incapable parents or let alone aggressive parents. Of course, it explains enormous amount of adult relationship dysfunction. There's no point denying it. It's real. Nemá žiaden význam to popierať, že ten rodič, ktorý vlastne nie je schopný produkovať túto bezpečnú vzťahovú väzbu, alebo má sám nejaké osobnostné problémy, alebo vlastne vytvára agresivitu, že to je jasné, že to produkuje do budúceho dospelého života množstvo problémov. Here comes the difference. In psychophonetics, we always called it inner child, inner adult work, not just inner child. V psychofonetike to ale my voláme, že je to vnútorné dieťa a zároveň vnútorný dospelý. Že sa vlastne pozeráme na obidve tieto strany, nielen na jednu. That enabled us to move from deficit in attachment, as it should have been, moving from this as pathology to this as psychodevelopment, opportunity for human development. That's a big difference.
A to nám vlastne umožňuje, aby sme sa vlastne pozreli alebo zmenili uhol pohľadu, že sme sa presunuli z toho nedostatku, z toho deficitu na to, ako sa na ten istý problém dá pozerať ako na príležitosť k seba rozvoju. We sometimes expose the suffering in a child, and it's absolute reality. And in psychophonetics process, we can do it very fast in the action phase, even before, but immediately we appoint the adult in the client to find a new resource for secure attachment. That's psychophonetics. V psychofonetike vlastne veľmi skoro je možné v rámci toho sedenia odhaliť to vnútorné dieťa. Ak sa to neotvorí už v tej konverzačnej časti, tak určite na začiatku tej akčnej časti sa to niekde uvidí. Ale to, čo robíme, je, že okamžite vlastne poukážeme alebo popchneme toho dospelého v klientovi, aby sa stal pre to svoje vnútorné dieťa bezpečnou vzťahovou väzbou. And that's an upgrade. Because however perfect your parents were, however secure is your attachment structure, you grow up and you leave home and you don't take the parents with you. And so you're left with yourself, and then you find a partner, and even if you had very secure attachment with your parents, the rest of the world is not like your parents. So you lose it. You have to find it again. You have to grow up and to do it yourself. But we make this process methodical. Find the ideal parents inside. Takže aj je to toto, že tam vlastne okamžite pridávame toho vnútorného dospelého v klientovi, je vlastne veľmi bezpečný proces, pretože ak by ste aj mali to šťastie, že máte v detstve veľmi dobrú a bezpečnú vzťahovú väzbu, tak sa stane, že vlastne v určitom štádiu toho svojho vývoja od tých dospelých odídete a žijete sami so sebou. A ďalší dospelý, váš partner, ktorý sa k vám pridá, nie je nevyhnutne bezpečným pre vás, čiže vy si potrebujete vytvoriť to bezpečie sami. So in our process, which is fairly dramatic as you know, we expose the reality of the suffering in a child. We make it completely visible, and that confirms Bowlby theory completely. Takže v tomto našom procese my úplne odhalíme to dieťa, to trpiace dieťa, ktoré tam je, a to úplne potvrdzuje túto teóriu. But we also expose the new adult inside of the client. Ale my k tomu pridávame toho vnútorného dospelého v tom klientovi. And we put them together. A spojíme ich. And one's own inner adult can provide the ideal secure attachment for one's inner child, and guess what? It's portable. They can take that with them. A teda je jasné, že ten vnútorný dospelý v klientovi sa stane okamžite bezpečnou vzťahovou väzbou pre svoje vnútorné dieťa a zároveň je to prenosné, kedykoľvek si to môže vybaviť. So in good psychophonetic session, the client doesn't leave the session with more exposure to the child only, but with more exposure to the child and to the new adult. At the same time, they go home together. A teda v dobrom psychofonetickom sedení alebo po dobrom psychofonetickom sedení klient odchádza nielen s vedomím svojho vnútorného dieťaťa, ale aj s tou predstavou a zážitkom svojho vnútorného dospelého, ktorý vie vytvoriť bezpečnú vzťahovú väzbu. Where the child that is not happy, the child that is suffering from insecure attachment, where the child come from, normal mainstream psychology can explain now. Odkiaľ pochádza to trpiace dieťa, tak to dokáže moderná psychológia vysvetliť. It comes from early childhood. That's easy to understand. Je jasné, že vlastne pochádza z toho ranného detstva, to sa ľahko chápe.
But where the new adult comes from? Attachment, mainstream theory does not explain that at all. Ale teda odkiaľ by sa mal objaviť ten vnútorný dospelý, to nevie tá teória pripútania vysvetliť. Well then, what happens? The counselor become the secure attachment. Tak potom sa stáva to nešťastie, že tou bezpečnou vzťahovou väzbou sa stáva poradca alebo counselor. Well, that can be a lifetime arrangement because all you have to do is to find 20 clients who need you for secure attachment and you don't have to advertise anymore. It's a position for life. A to sa môže potom stať pre toho psychológia pozíciou, ktorú môže celý život opakovať, nájde si svojich 20 klientov, tí ho budú potrebovať po celý zvyšok svojho života. Long-term, open-ended therapy. A to je potom veľmi dlhodobá terapia bez jasného záveru. Woody Allen was once interviewed after 15 years in therapy. Raz sa spýtali Woodyho Allena po 15 rokoch terapie. And he was asked, Mr. Allen, you've been for 15 years in therapy now, how is it going? Spýtali sa ho, no pán Allen, vy ste boli 15 rokov v nejakej terapii, ako sa vám darí? He said, slowly. Povedal, pomaličky. We're just in the middle of it. Sme tak niekde uprostred. Okay, well, that's not our model. We don't build our economy as therapists by keeping clients. Toto nie je náš model, my si nebudujeme také, že dlhodobé udržiavanie klienta. We are building our economy as therapists by attracting the friends of our clients. My si vlastne budujeme našu pozíciu tým, že sa meno zdieľa a prichádzajú potom priatelia alebo známi našich klientov. Transference will happen, but we don't use it as the therapeutic tool. What will happen? Transference. Transference is a name in deep psychology for the therapist becoming the parental figure or whatever figure. Takže prenos sa tam udeje, to je vlastne meno toho na ten fenomén, keď sa poradca stane istým spôsobom pre klienta ako keby znakom alebo symbolom matky, otca alebo niekoho veľmi dôležitého. They said that Carl Jung had 21 wives at the same time at some point. Hovoria, že Carl Jung mal v istom momente ako keby 21 žien. With all respect, we don't do that. I'm not saying transference does not happen, but we are not using that. We are invoking in the client the internal paternal figure that stay with them for life. And the secure attachment becomes internally provided. Čiže Jehuda nehovorí, že sa medzi klientom a kancelorom neudeje ten zážitok toho prenosu. To sa môže stať, ale my nechávame klienta odísť s tým, koho potrebuje, treba z toho otca alebo matku, vnútri v ňom samom. How we exactly do it, I will not describe now, I hope to demonstrate it. Ako to konkrétne robíme, tak o tom nebudem teraz hovoriť, pretože by som to rád ukázal. That's our training. We are training our students to be able to conduct internal adult development, and that turns the whole process from pathology to development. Ako to robíme, tak to chcem ukázať. A to vlastne ukazuje na to, ako sa môže v klientovi vyvinúť celý ten proces toho vnútorného dospelého. Because where does the child come from into conception? Where does the child come from into life? So it's a difficult question, but we do ask it. Where do children really come from? Unless you confine us to biographical explanations, we probably have our own source. We work as if we come from somewhere, and it's a good place. Takže odkiaľ tie malé bábätka prichádzajú, z akého miesta vlastne prichádzajú? No možno, že máte na to nejaké biografické vysvetlenie.
My to berieme tak, že oni prichádzajú od niekadiaľ a to miesto je dobré miesto. It was established 18th century by Newton that nothing comes from nothing. A už Newton v tom 18. storočí hovoril, že nič nepochádza z ničoho. Preservation of energy and mass on the physical level, but also by Darwin later on, same century, life forms come from previous life form, nothing comes from nothing. On the physical, biological level, that's established, taken for granted now. Na fyzicko-biologickej rovine zákon zachovania hmoty a energie nám ukazuje, že nič nepochádza z ničoho a dokonca aj Darwin povedal, že tie životné formy pochádzajú len zo životných foriem. Čiže tento fyzicko-chemický zákon už je dávno uznaný a my sa s tým vieme stotožniť. Well, Rudolf Steiner and other people who did spiritual science just complete it and say, body comes from body, soul comes from soul, spirit comes from spirit. The physical body has its origin, so is the spiritual reality that every I is. We also have origin. That's where we come from, and it doesn't stop at birth. A teda Rudolf Steiner a ďalší duchovní vedci tento zákon, fyzicko-biologický zákon iba rozšírili, že teda fyzické telo pochádza z fyzického prostredia, duša pochádza z duševného prostredia a duch pochádza z prostredia ducha. A tak ako fyzické telo má svoj pôvod, tak má svoj pôvod aj duch človeka. Achtung, Achtung, we are crossing a threshold. No a teraz možno vám blikajú svetielka, lebo sa blížime k nejakému prahu. We reach the boundaries of materialism as explanation for everything. No lebo teraz vlastne sa približujeme k tomu závoju alebo k tomu prahu, kde materializmus nás už ďalej nepúšťa. It's not the end of logic, it's just the end of materialism. V podstate, keď v tom človek myšlienkovo ďalej pokračuje, toto nie je koniec logiky, ale je to koniec materializmu. Okay, nothing comes from nothing. Takže nič nepochádza z ničoho. The body comes from somewhere, the life form comes from somewhere, the spiritual being that we are also come from somewhere. To telo od niekadiaľ prichádza, aj ten život od niekadiaľ prichádza, ale aj tá duchovná forma má svoj priestor, odkiaľ prichádza. But this is not a small step to make. Ale aby sme tomuto porozumeli, to nie je malý krok. It's a complete epistemological, ontological threshold to cross. Toto je vlastne epistemologický prach a prach poznania na to, aby sme to mohli prekročiť. And I just want to point how deep this threshold go. Chcem len poukázať na to, ako hlboko tento prach ide. Until the 10th century, it was accepted in what we call the European cultured world and in Christianity that the human being is threefold: body, soul, and spirit. Do zhruba 10. storočia bolo akceptované v európskej filozofii a v kresťanstve, že človek je bytosťou pochádzajúcou z troch svetov, že je to vlastne bytosť fyzického sveta, duševného a duchovného. And that was the doctrine of Christianity. To bola doktrína kresťanstva. The early Christians knew that the human being has got a spiritual dimension alongside the physical dimension and the psychological dimension, and that this spiritual dimension cannot die. Tí ranní kresťania vedeli, že ľudská bytosť má svoju spirituálnu, duchovnú dimenziu popri tej duševnej dimenzie a duch neumiera. So when they say that, say in the prophets, that the prophet Elijah, who never died, will appear again before the Christ. This was the incarnation. Everybody knew that. It was also deep in the Jewish tradition, and it's still there in the Hasidic movement. Reincarnation was a part of it. Takže ten prorok Eliáš, ktorý sa objavil už pred Kristom a ktorý nikdy nezomrel, tak what he did? John the Baptist. Že ten sa znovu vracal.
John the Baptist was considered the reincarnation of Elijah the prophet, and it was common knowledge. Čiže Ján Krstiteľ bol vlastne niečo ako reinkarnáciou, ako návratom toho proroka Eliáša. Well, in the Jewish tradition, they're still waiting for him to come back. And they think he didn't come. So every time I would go to my grandfather for the whole family to have Pascha, Pesach, there would be always a chair and a glass of wine waiting for Elijah. And this is still a tradition because tonight Elijah may come, we're waiting for him. Čiže v tej židovskej tradícii stále čakajú, že sa vlastne znovu vráti, tým, že ešte nikdy nezomrel, tak ešte sa môže vrátiť. Takže jeho starí rodičia mali pri každom sviatku, pri každej pasche, mali tam nachystanú stoličku a pohár vína pre tohto proroka, lebo kedykoľvek sa môže objaviť. Because the prophecy said before the Messiah will come, before the Messiah will come, Elijah will come back. And so we give him a glass of wine so he feels welcome. Every household has this glass of wine for Elijah. Every Pascha. No, pretože teda tradícia hovorí, že predtým, než sa objaví Mesiáš, sa najprv objaví Eliáš a preto tam majú vždy pre neho nachystaný pohár vína. And my uncle would creep at night, drink half the glass, and in the morning the children came and said, "Hey, it's only the half the glass." And he said, "He came, but you were not good enough." So he went away again. Next year, try again. No takže môj strýko tak v noci sa tak dopotácal uprostred noci k tomu poháru a polovičku poháru si vypil a potom sa deti ráno zobudili a pozreli, že aha, polka pohára a on povedal, že on prišiel v noci, ale vy ste neboli dostatočne dobrí, aby ste ho mohli vidieť. Takže budete musieť počkať ďalší rok. Anyway, reincarnation was a part of Christianity for 1,000 years. Takže takto Jehuda poukazuje na to, že reinkarnácia bola súčasťou kresťanstva na začiatku. So we have the body, it dies. We have the existential soul, it goes to purgatory. We got a spirit that cannot die. That was the assumption. Takže máme to fyzické telo, ktoré teda zomrie, máme tú dušu, ktorá ide do očistca a potom máme toho ducha, ktorý nikdy nezomiera. Then they killed it. Potom to zabili. In the year 879, there was the Fourth Ecumenical Council in Constantinople, and they decided by decree, there's not three souls, there's not three components, there's not two souls, there's only one body and one soul, and the spirit belong to the church. And this was an official decision, it was a decree and epistle of the Pope, and to say that there is a spiritual soul in the human being became anathema, and it would burn at the stake if you say so. It was the date 879, and from there on you don't hear about the spirit in the human body. It's all the nice, but it's such a long yes, sentence that I have no idea how to you translate. do. What you will remember is enough. No dobre, čiže v 879. na tom 4. ekumenickom koncile sa dohodli, že nie sú tri komponenty človeka, nie je duša, telo, duša, duch, ale že je vlastne len telo a duša a duch je vlastne symbolizovaný alebo nesený cirkvou, duch človeka a odtedy to tak je. So modern psychology just took over from the church, and people used to go for confession, now they go to a psychologist, it's basically the same, and they took this dogma as well. There is no spirit, there's only body and soul. So the modern psychology continued from the Ecumenical Council of Constantinople in the year 879. Takže tí moderní psychológovia túto tézu prebrali a teda v tom úspešne pokračujú a teraz človek vlastne nechodí sa spovedať do kostola, ale k psychológovi. Čiže moderná psychológia pokračuje v tejto téze z toho 4. ekumenického koncilu v roku 879. But we are in Slovakia, and when Cyril and Methodius brought Christianity to Slovakia, they came before this change. So there's something in Slovakian Christianity which still has a chance for the future. We just have to discover it. My sme na Slovensku a Cyril a Metod prišli na Slovensko pred týmto koncilom, čiže na Slovensku je trošku taká šanca niečo v tomto poli zmeniť. We're still exploring it. My to tak preskúmávame, čo sa tam dá zmeniť. Anyway,
we bring it back to psychology and we say the human being is a combination of body, soul and spirit. A spirit cannot die. The spirit is always, to a certain extent, in the spiritual world. In the same way, the physical body is in the physical world. Takže my teda hovoríme, že ľudská konštitúcia pozostáva z troch zložiek, duša, telo, duša a duch. Ten duch nemôže zomrieť a ešte neviem čo. So, this conception enables us in psychophonetics to create the process of resourcefulness. Resourcefulness, when something is really missing, we create a new resource. And where is the source of the new resource? In the spirit. Tak teda tento pohľad na človeka nám umožňuje prísť s procesom, ktorý nazývame nachádzanie zdrojov. Ak človeku skutočne hlboko niečo v duši chýba, tak to vie nájsť vo vnútornom zdroji. A odkiaľ ten zdroj prichádza, odkiaľ je ten zdroj? Z duchovného sveta. Based on this picture of the human being, we put it to the test every time. We expose the inner child that suffers from insecure attachment, but we invoke out of spirit the ideal parent that nobody had to parent yourself. So we extend attachment theory and practice to include the new adult in everyone. Takže my vlastne v tom psychofonetickom procese rozširujeme tú teóriu bezpečnej väzby o to, že k tomu trpiacemu malému dieťaťu, ktoré odhalíme v tom sedení, prinesieme toho bezpečného dospelého z toho duchovného sveta, ktorý vlastne môže ďalej potom tvoriť a niesť tú bezpečnú väzbu. And we created a complete process with many applications to invoke from one's individual I a resource of being that was never there before. And people can become their own parents. They can become the parents they never had before. Čiže sme vlastne vytvorili proces, kde je možné vyvolať z toho svojho vlastného duchovného ja bytosť, ktorou sa potom človek môže stať. Čiže napríklad ideálnym rodičom, takým ideálnym rodičom, ktorého dovtedy vlastne človek nemal. And therefore, it is never too late to be a happy child. A preto nie je nikdy neskoro na šťastné detstvo. Not even too late to be a happy baby. Dokonca nie je ani nikdy neskoro byť šťastným bábätkom. And believe it or not, it's never too late to be a happy embryo. A verte či neverte, nie je nikdy neskoro byť šťastným embryom. Because being an embryo is quite a trap. Lebo byť embryo je vlastne taká pasca. One door in, no door out. Jednými dverami vstúpite a ťažko sa z toho vystupuje. If you get born, life expectancy is in the 80s now. In the 80s? Yeah, people live until the 80s now. OK. Takže už keď sa vám teda podarí odtiaľ vystúpiť nejako tým narodením sa, tak potom musíte ešte 80 rokov čakať, kým odídete. So, you were conceived with some act of passion and then you're stuck with it for the next 8 years. S určitým aktom vášne ste boli počatí a potom musíte 80 rokov čakať, kým sa to skončí. What to do? And you didn't have ideal parents and you're supposed to be stuck with it for the rest of your life. Therapy for life. Nemali ste ideálnych rodičov a 80 rokov čakáte na koniec tohto divadla. No to máte príležitosť na terapiu na celý život. So you try to find ideal woman, maybe she would mother you well. Tak hľadáte ideálnu ženu, možno tá bude vašou ideálnou matkou. Ideal man, maybe he will father you well. Ideálny muž, manžel, možno ten bude ideálnym otcom. No angels in the relationship market, not even on Tinder. Nie sú žiadni anieli na tom vzťahovom poli, na tom poli, kde môžete hľadať svojich partnerov. You can go through 8 billion women and none of them will be your ideal mother.
Áno, môžete vlastne vyskúšať všetky ženy, ani jedna nebude ideálnou matkou. And they can adopt a therapist for life, that's another solution. Alebo môžete mať terapeuta na celý život. No, we have a better solution. You invoke the internal parents and you take it home with you. My máme lepší nápad. Skúste si vyvolať toho ideálneho partnera alebo ideálneho rodiča v sebe a potom ho máte na celý život. But you understand, without a spiritual conception of the human being, you cannot do that. Ale chápete, že bez toho vlastne duchovného počatia tejto bytosti by sa to nedalo urobiť. The existence of the spiritual dimension of the human being is not a theoretical, theological, theosophical matter of speculation for me, because I work with it all the time, every day. Tá duchovná existencia človeka nie je pre mňa nejakou teóriou alebo nejakým konceptom. Je to vlastne pre mňa dennodenná skúsenosť, pretože s tým pracujem. I don't have to believe in the physical world. I open my eyes and see it. Nemusím veriť fyzickému svetu, nie? Otvorím oči, vidím. I don't have to believe in the spiritual world. I'll give it a job. If the job is fulfilled, I know that it's there. Nemusím veriť, že existuje duchovný svet, dám mu nejaké zadanie, nejakú úlohu, keď tá úloha je naplnená, existuje. The job we call the wish. The client make a wish, and then they proceed to fulfill the wish, and so they can take the provider home with them. That's a sustainable model. Takže tá úloha pre ten duchovný svet, my to nazývame, že želanie. Klient vyprodukuje želanie a potom na základe toho je možné konať. Because we don't lose the spiritual world, we just don't see it. My ten duchovný svet vlastne nestrácame, my ho len nevidíme. We spend a third of our life doing nothing but snoring. Wow. 1/3 života strávime tým, že chrápeme. Že prečo? Look at all of us busy people spending a third of our life doing nothing. Is this productive? 1/3 života robíme nič. Je to produktívne? We call it sleep. Voláme to spánok. In the morning we wake up fresh, hopefully. Ráno sa zobudíme čerství, možno. Not if you have chronic fatigue, it doesn't happen. Dúfajme. Keď máte tú chronickú únavu, tak to sa vám nepodarí. But for most people, you wake up in the morning fresh and you don't know where you've been, but you know it was a good place, so you'll go to sleep tomorrow again. Väčšina z nás teda sa zobudí čerstva. Nevieme, kde sme boli, ale prišli sme odtiaľ občerstvení. Takže viete, že to je asi dobré miesto, nie? Forget about theory, we all know sleep is a good place. Takže zabudnime na tie teórie, proste vieme, že spánok je dobré miesto. It's the same place where we were before we were born. We just go to remember and renew and refresh. Je to isté miesto, odkiaľ sme prišli, keď sme sa narodili a vlastne sa tam chodíme občerstviť každú noc. Let me put it together. The child is coming from the world of spirit. Takže dajme to dohromady. Dieťa prichádza zo sveta ducha. Where all the needs are answered, where there is complete care, where there is a complete ideal parenthood. And that's why when we are born, we think the parents will continue. Tam sú všetky naše potreby, všetky potreby, ktoré máme, na ne je odpoveď. Všetky potreby tam, ktoré v nás existujú, sú tam zasítené. A keďže sa z tohoto duchovného sveta inkarnujeme rodine 2 rodičov, tak niekde veríme, že toto je takisto dokonalý pár, ktorý nám zasíti všetky naše potreby. For the child, the parents are a continuation of the parental care of the spiritual world from where they come. When he says the program to find somebody to care for them, that's what he's saying. We come like that. We come from a world in which we were perfectly cared for. Čiže vlastne pre dieťa, keď prichádza z nejakého toho duchovného sveta, tak vlastne prichádza zo sveta, v ktorom mal dokonalú starostlivosť. A tým pádom je presvedčené, že to miesto, kam príde, bude rovnako obklopené dokonalou starostlivosťou. To je vlastne to, čo ten... what was his name? Bowlby? Bowlby. Ten Bowlby povedal, že existuje vnútri v nás program, sme tak naprogramovaní, že veríme, že ten svet, do ktorého vstupujeme, je rovnako dokonalý ako ten svet, z ktorého prichádzame. And look how the children treat us. They treat us like we know what we are doing.
A pozrite sa, ako sa tie deti k nám správajú. Oni sa k nám správajú tak, že to vyzerá, že ako keby oni vedeli, že čo ako keby tušili, že my vieme, čo robíme. We are like gods to them. Že sme pre nich ako bohovia. Complete trust in us. Totálne nám dôverujú. They assume that we will continue to take care of them as they were cared for by the spiritual world and are still cared for every night when they sleep. Takže tak dôverujú, že sa budeme o nich starať rovnako dobre ako duchovný svet a v podstate sa tam stále vracajú v tom spánku, takže ten svet je tam s nimi stále. Like it or not, for the little children, we are like spiritual beings. We are like gods. Takže či sa nám to páči alebo nepáči, pre malé deti sme bohovia. You find it difficult to live up to this? Tough luck. Keď sa vám ťažko na toto nalaďuje, tak to máte smolu. It takes a child about 7-8 years to realize it's not like that. Dieťa potrebuje aspoň 7-8 rokov uvedomiť si, že to tak nie je. You think they will get it earlier? They don't. For at least 7-8 years, there's still hope you're it. Človek by tak dúfal, že tak skorej to pochopia, nie? Nie, potrebujú minimálne 7-8 rokov, aby pochopili, že nie sme bohovia. Hello, goddess. Dobrý deň, bohyňa. Hello, gods. You feel up to the job? Dobrý deň, Boh. Children expect it. Cítite sa dobre na dnešnú prácu? Ste pripravení na to byť Bohom a bohyňou? No vaše deti to po vás čakajú. Nobody is sending them an email before they're born to say, don't expect too much. They're just people. They're not gods. Nobody is telling them they come expecting spiritual beings. Nikto im predtým nepošepká, nepošle nejaký e-mail alebo správu, že nečakajú od nich veľa, to sú len ľudia. Nikto im to nedá vedieť. What is perfect, secure attachment? Čo je tá dokonalá vzťahová väzba? Perfect parents. Dokonalí rodičia. Who can live up to that? Kto toto môže naplniť? Is it the fault in the design? Je to chyba v dizajne? It certainly looks that way. To tak vyzerá, nie? If the kids are programmed to expect it, why are we not programmed to provide it? Keď deti sú naprogramované, že to čakajú, prečo my nie sme naprogramovaní, že to vieme urobiť? It's a major failure in the design of the whole process. Že to je chyba v dizajne. Just providing employment for psychotherapists. Ale možno to tak vymysleli kvôli tomu, aby mohol vzniknúť psychoterapeutický proces. Well, we don't complain, do we? My sa nesťažujeme, či? I do complain. Jehuda sa sťažuje. Because it's very limited picture to assume that it has to be provided by some specialists. What? Secure attachment. Takže to je taký obmedzujúci pohľad, že len nejakí špecialisti vedia urobiť tú bezpečnú vzťahovú väzbu. Or by absolutely perfect marriage. Alebo len dokonalé manželstvo. Forget it. We're just people. Zabudnite, sme len ľudia. So where is it all going? Kam to teda ide? That's a transition for psychotherapy based on pathology fixing to psychodevelopment based on the evolutionary principle of renewal. From the spirit we come, from the spirit we can keep coming. Takže to je vlastne tá premena z tej psychoterapie, ktorá je koncentrovaná na nápravu tých patológií do niečoho, čo Jehuda nazýva psychorozvoj, ktorá vlastne poukazuje na to, že z ducha sme prišli a duch je to miesto, z ktorého vieme byť obnovení. What is missing in the mainstream attachment theory is the whole story of the spiritual world, the origin of the child, what happens in sleep, the possibility that the spirit keep coming through the eye, not just for external figure, that we are still arriving with our spirit into earth. This is a developmental model of psychology. Teda to, čo chýba v tej teórii pripútania, je to, že máme tu miesto, odkiaľ prichádzajú tie deti. Máme tu rôzne časové prúdy. Máme tu spánok, ktorý je špeciálny priestor, kam odchádzame. Že máme vlastne ducha, z ktorého môžeme znovu vyvolať nejakú časť, ktorá nám chýba. Other children suffer from chronic
projection disorder to expect parents to be spiritual beings? Are they wrong? Trpia deti tou chronickou chorobou v zmysle toho, že projektujú dokonalosť na svojich rodičov, mýlia sa v tom? Projection is happening. Tak tá projekcia sa naozaj deje. They expect us to be perfect parents. It's a projection. Čakajú, že budeme dokonalí. Je to vlastne projekcia na ich strane. But what kind of projection is it? Aký typ projekcie to je? So in psychophonetics we invented a new term. Magnetic projection. V psychofonetike sme na to vyvinuli pojem, voláme to magnetická projekcia. If I want this woman to be ideal woman for me, ak chcem, aby táto žena bola pre mňa ideálnou ženou, well, I'll be disappointed. Budem sklamaný. Because she's not committed to be ideal woman for me. Lebo sa nezaviazala k tomu, že bude pre mňa ideálnou ženou. So am I wrong falling in love with her? Takže čo, mýlim sa, keď sa do nej zamilovávam? This is my wife, by the way. They know, by the way. Good. So I call it magnetic projection. Volám to magnetická projekcia. The ideal woman will be magnetized to me through her because the ideal woman exists. And this woman can represent her, but not perfectly. Čiže ideálna žena bude skrz ňu ku mne priťahovaná, pretože ideál ženy existuje a ona mi ju pripomína. How dare you not being a perfect woman for me? I need a perfect woman. Jehuda vraj potrebuje dokonalú ženu. And she expects me to be a perfect man and I cannot live up to it. Takže ona očakáva, že ja budem dokonalý muž a ja to neviem naplniť. We've been married for 11 years, we plan to continue. Už sme boli 11 rokov, sme pár a plánujeme v tom pokračovať. Because we work with a developmental model. She reminds me of the man I can be. I hope I remind her of the woman she can be. So we move towards bringing more of these archetypes down through existential life. Magnetically. Čiže ona mi pripomína toho ideálneho muža, ktorým by som mohol byť a naopak, čiže vlastne priťahujeme ten ideál z toho duchovného sveta. Yes, we forget about where we come from, but not completely. Zabúdame, odkiaľ pochádzame, ale nie naplno. We in counseling, we are colleagues of the angels. My v counselingu sme kolegovia anielov. Nobody can be an angel. Nikto nemôže byť anielom. Everyone can represent an angel. Ale každý ho môže reprezentovať. To the best of our ability. Tak najlepšie, ako len vieme. We keep practicing. A stále to skúšame trénovať. Because the spiritual world exists and we can represent it for each other. Duchovný svet existuje a my to môžeme jeden druhému reprezentovať. And we will fail it 1,000 times. Tisíckrát to zlyháme v tomto. And we'll pick it up 1,001 times. A 1001. raz to znovu skúsime. It's called evolution. To sa volá evolúcia. But it's not a win in evolution, doesn't happen blindly. It's purposeful, directionful, conscious evolution. To je vlastne nie tá slepá evolúcia Darwina, ale je to vlastne zmysluplná evolúcia plná svojho účelu v zmyslu. This is in short psychophonetics attachment theory. Takže toto je v skratke psychofonetická teória bezpečnej vzťahovej väzby. It didn't start from theory. Ktorá nezačala od teórie. I've been doing this for 30 years and then the theory come later. 30 rokov to robím a tá teória ku mne postupne prichádza. This is my first psychophonetics attachment theory lecture in my life. Takže toto je pre mňa prvýkrát, keď hovorím o tejto vzťahovej väzbe z pohľadu psychofonetiky. But I've been doing this for 30 years. 30 rokov robím psychofonetiku. Well, I hope it makes sense. Takže dúfam, že teda to vám to dáva zmysel. This is, by the way, the 6th seminar of the second year. We're talking here to professional counselors. They're going to practice, already in practice. Takže my tu máme vlastne teraz druhý ročník, 6. seminár. Rozprávame pre kancelorov, ktorí praktizujú túto metódu. And I will be surprised if any of that
is complete surprise for second year students. Bol by som prekvapený, ak by toto bolo prekvapko pre študentov druhého ročníka. Because everybody in this room and on screen that are our students, we are doing it all the time. We're already doing it with others. Pretože tí študenti a absolventi psychofonetiky v praxi túto teóriu robia. Not a theory for us, it's a theory and a practice. Čiže to nie je iba teória, ale teória a prax. But the theory was there in the beginning. The human being is body, soul and spirit. That was the theory and it works. Tá teória, ktorá bola na počiatku, je, že ľudská bytosť pozostáva z tela, duše a ducha a táto teória funguje. I rest my case. Dohovoril som. Yes, Anna? And Bas? Anička. Thank you, Yehuda. Pleasure. And hello, Miranda too. Hello, Miranda. Hello. Yep. Can you say something about working with actual children and adolescents in relationship to what you've just said about working with the adult and inner child? Sure. Translate. Či sa môže Jehuda vyjadriť aj k práci s dieťaťom a adolescentom, kto má nejako vo vzťahu k tomu dospelému a vzťahovej väzbe. When you work with a child, at least until age of 15, I would say, you have to accept that what they projected at the parents, they will project at you. Takže keď pracujete s dieťaťom alebo adolescentom, minimálne do takého 15. roku môžete skutočne očakávať, že to, čo projektujú na svojich rodičov, budú projekovať na vás. And as a rule, I will not accept appointment with children below age 15 who come without their parents. Takže ja by som nikdy nepracoval s deťmi bez rodičov, keď do toho minimálne 15. roku. I'm not putting it as a rule, and some of you, my students, are specialists with children, and some of you are professional teachers and educators, and so you find your own way with it. But if we do counseling with children, it has to be different. Not essentially different, but difference in the sense of the environment. Because the environment of a child still includes the spiritual world. Čiže keď pracujete s dieťaťom, tak to nemusí byť nevyhnutne tak veľmi odlišné ako od práci s dospelým, ale teda je to odlišné v tom, že dávate dôraz alebo vlastne vnímate a beriete do úvahy prostredie toho dieťaťa, teda minimálne to rodinné prostredie. When do we become adults? Kedy sa staneme dospelými? Well, some people never. Podaktorí ľudia nikdy. But biologically, psychologically, fundamentally, I think around age 18 to 23. Biologicky, psychologicky niekde neskôr, ale biologicky niekde medzi 18. a 23. rokom. I regard 18-year-old as adults, but I will be slower with them. Keby som pracoval s 18-ročným človekom, tak by som ho bral za dospelého človeka, ale ten proces s ním by som viedol pomalšie. Because the capacity of introspection, of looking at oneself with some objectivity, that potential capacity requires, I think, late 20s. Čiže tá schopnosť seba reflexie, tá sa niekde vyvíja po 20-ke. But you're talking about children. I am an adult in the presence of a child in some close proximity. I become a parental figure. And for them I represent the spiritual world unconsciously, and I can represent to them their best interests in the same way that a parent does. Čiže vlastne preto dieťa sa stávam určitou pripomienkou duchovného sveta, tak preto to tak vlastne tak projektujú na mňa takú tú rodičovskú postavu a preto vlastne môžem reprezentovať ten ich najlepší záujem pre nich, tak ako sa mi to len najlepšie dá. So in psychophonetics we call it advocacy. Preto to voláme v psychofonetike, že zastupovanie dieťaťa. Because what do parents do? Parents in the best advocate the adult that child will be.
until they don't need it anymore. Čiže dospelí vlastne istým spôsobom zastupujú, reprezentujú toho najlepšieho dospelého dovtedy, kým to dieťa nepotrebuje, lebo sa stane svojim vlastným dospelým. And the children know it and accept it. The children know That we are representing this kind of authority, that we advocate the interest of them in the future. Čiže deti to berú, že my vlastne zastupujeme takúto dospelú postavu, ktorá má v merku ich najlepší záujem. So there are things I will not do with children that I will do with adults. Sú veci, ktoré s deťmi by som nerobil, s dospelými bez problémov. And there are things I do with children that I will not do with adults. A naopak sú veci, ktoré by som robil s deťmi, ale nie s dospelými. Because I'm an advocate of the child's best interest from adult point of view, which one day they will have themselves, like a parent. Lebo vlastne zastupujem záujmy toho dieťaťa ako advokát, ako rodičia sa snažia robiť tiež. And everything else is the same. A potom ostatné veci sú rovnaké. Basically, we don't need to teach different psychophonetics, but I don't teach people how to work with children unless I can demonstrate it. In South Africa, I was working with an orphanage, and I could demonstrate it for my Johannesburg students. So I could teach it. Here I don't have a lot of opportunity for children, but I'm sure Mira, Yanka, Louise, other people who work with children regularly, they could develop psychophonetics for children and they will teach it. I don't have enough examples to demonstrate it here. Takže Jehuda to teraz v tomto štádiu pobytu nedemonstruje, pretože nemá vlastne dostatok príležitostí pracovať s deťmi. Keď bol v Južnej Afrike, tak pracoval vlastne v detskom domove a tu vlastne naši kolegovia sú niektorí, ktorí pracujú s deťmi a môžu rozvíjať psychofonetiku v práci s deťmi. My range of clinical experience is from age 3 to age 83. From 3 to 83 I work with people of all ages, including mentally handicapped people. Takže Jehuda pracoval s ľuďmi od 3 do 83 rokov, vrátane ľudí s mentálnym postihnutím. But they all have to make a wish. There is a question probably, yes? Just they all have to make a wish. Even the 3-year-old had to make a wish and they did. No problem getting wishes from 3-year-old. Takže všetci si musia urobiť prianie, aj ten 3-ročný si spravil prianie. He knew exactly what he wants. Presne vedel, čo chce. And he got it. Yes? Jackie, and you have 5 minutes. Yeah? Jackie? Jackie, what's the question? Where's Jackie? The lady Hi, with... Yehuda. Hello. Hello, Jackie. Good to see you. Hello, Yehuda and everybody else. I just know that in attachment theory, they have these different categories. Different what? Categories. Different categories Yeah. of how attachment hasn't worked and how that affects the adults. Yes. So I wondered if you had felt those were useful because you didn't mention them. I didn't mention them. I didn't go deeper into it. These 4 kinds of attachment disorder. Yeah? And they're all degrees of pathology. Takže Jehuda nešiel do toho, že ako tie rôzne typy vzťahových väzieb ovplyvňujú v neskoršom veku dospelého. Je vlastne, tam v tej teórii sú 4 typy takých akože poškodení tej vzťahovej väzby, ktoré potom vytvárajú 4 typy. There's so much literature about it. You don't need me for that. Just click attachment theory. It's all on screen. 4 typy rôznych poškodení v dospelosti. But all of them are degrees of pathology. Yeah. There's only one attachment position which is not pathological, which is the secure attachment. So I mentioned that. Takže sú to vlastne všetko patologické dôsledky tej väzby, nesprávnej väzby v detstve. A ja som teda ich nezmieňoval, pretože som sa sústredil na tú jedinú väzbu, ktorá je bezpečná. A k tej som sa vlastne chcel vzťahovať. All the other types are kind of chaotic attachment and neglectful attachment and absent attachment. Does it matter? Different degrees of pathology. But all the while, there's this ideal of secure attachment. So it's enough for me. We work on that.
Čiže vlastne tie rôzne typy poškodenia, či už pochádzajú z toho, že to bola chaotická väzba, alebo že to bolo zanedbávanie, alebo nejaký iný typ patológie, je to vlastne len patológia. To je vlastne druhá strana tej ideálnej vzťahovej väzby a ja som teda potreboval k tomu, aby som mohol ukázať, čo s tým vieme urobiť, tú ideálnu vzťahovú väzbu. All that matters to me is secure attachment or insecure attachment. Pre mňa teda v tomto momente bolo dôležité to pozrieť z uhla pohľadu, že existuje bezpečná väzba a nie bezpečná väzba. The rest of the typology and taxonomy you can find in one click on attachment theory, pages and pages of it. Takže I didn't have time for that. K tomu množstvo dostupného materiálu k tejto typológii, skutočne sa môžete do toho pozrieť. It's all there. Yeah, thank you, Yehuda. Pleasure. It's just interesting that they do consider that there is such a thing as, good attachment. That there is such. There is such a thing as secure attachment. Mm-hmm. They consider that there is such a thing. Yes. Whereas what you said is actually there isn't, because that would be ideal, and I think that's right. I think what you said is right. Mm-hmm. Takže je to zaujímavé, že oni vlastne berú do úvahy, tí psychológovia, že existuje niečo ako bezpečná vzťahová väzba a ty vlastne hovoríš, že taká ako keby dokonalá bezpečná vzťahová väzba neexistuje a pre Jackie to dáva zmysel. Well, Jackie, there's absolute secure attachment as much as there are absolute perfect parents. Takže existuje tá absolútne bezpečná vzťahová väzba natoľko, nakoľko existujú absolútne dokonalí rodičia. So between secure attachment and the 4 or 5 different types of insecure attachment is a whole rainbow of possibilities and different degrees of pathology. That's the science. I want the other side of it, which is how to create freely, by initiative, consciously, the secure attachment that we need. That's what we do in inner child, in adult work with psychophonetics. Takže pre Jehudu bolo dôležité to, že existuje možnosť vytvoriť tú bezpečnú vzťahovú väzbu zvnútra. Okay, thank you, Yehuda. That's Pleasure. I'm not saying that reading this literature is a waste of time. I recommend you to read it. I read it. It's very useful and it's real. Because attachment theory is based on a lot of phenomenological, precise observation of the phenomena of children. Very useful, only the theory of it is limiting. So I am here to complement it. Že Jehuda hovorí, že to je dobrá literatúra, odporúčajú prečítať si ju, akurát k nemu pridáva ešte niečo ďalej. I just want to say that in no way did I do a fair and thorough presentation of attachment theory. It was not my intention, just to be clear. Takže nebolo to tak, že by Jehuda dával nejaký prehľad tej teórie väzby pripútanosti. As Jackie commented, there's different kinds of it and there's different solution for it and there's a whole literature about it. I didn't see it as my task because you can find it. Don't need me for that. Čiže to si viete nájsť, viete si to pohľadať, na to Jehudu nepotrebujete. Just to say that in psychophonetics we have got at least 10 different kinds of disorder that could be classified as attachment disorders, and we have specific processes for them, and we've got 20 different kinds of projections, and we've got different processes for them. We just didn't call it attachment theory, but it addresses that field. Čiže už len tak dodám, že v psychofonetike máme asi 10 rôznych procesov, ktoré sa vzťahujú k týmto témam vnútorného dieťaťa a dospelého. 20 rôznych procesov na projekcie, kde sa tiež dotýkame tejto témy. Len to nenazývame teória vzťahovej väzby. I also didn't speak about our solutions very much. I just spoke about classic inner child, inner adult process. We've got 20 of them. Čiže
Tie naše riešenia som úplne detailne neprebral, len som hovoril o tom klasickom jednom, ktorý nazývame práca s vnútorným dospelým a s vnútorným dieťaťom. Ale máme ich niekoľko. And I'm sure connections could be made further between the various aspects of inner child problem that we are dealing with and various sources of attachment disorders. And all this is work for the future. I just didn't see it as my task today. Tak dnes som to nepovažoval za úlohu, aby som do detailov prepojil tú teóriu vzťahovej väzby a tú našu psychofonetickú teóriu. And everything I read about attachment theory, I was very impressed by because it's based on real observation. You have to respect it. It's just that the scope was limited to the psychological theory behind it, and I think we can open it up, liberating it from being bound to the past to being open to adult development in the future. So that was my intention. Takže to, čo si prečítate o vzťahovej väzbe a čo som si ja prečítal, je určite hodné rešpektu, pretože veľa z toho je založeného na skutočnom pozorovaní toho fenoménu, ktorý sa odohráva medzi deťmi a rodičmi. Ale hovorím len to, že dá sa ešte obohatiť táto teória o prístup, ktorý zahŕňa aj budúcnosť a nie je len zameraný na minulosť. Also to say in psychophonetics we don't see it as our responsibility to have precise diagnosis of pathology because we start the action from the client's own wish. So for us, it's an extreme phenomenology of client-centered therapy. Takže my nepovažujeme až za tak dôležité definovať a úplne popísať tú minulosť, pretože začíname klientovým prianím a to je vlastne to, čo je dostatočné na to, ak je potreba, tak sa vrátiť aj k tej minulosti a zahrnúť ju do... Because two people could have exactly the same, very similar biographical attachment disorder and displaying it in the relationship, but when it comes to their wish, they could have very different wishes, and that's what we go by. Čiže je možno, že dvaja ľudia, ktorí by zažili to isté v detstve, a mohli by sme to dokonca nazvať tou istou poruchou vzťahovej väzby, by prišli každý k inému prianiu a teda to, čo by potrebovali od nás, bolo iné. And people can come from similar disorders with different wishes. People come with very different disorders with the same wish. So we go by the priorities of future development of the client, not by the details of the pathology of the past. Že my sa zameriavame na to, čo klient potrebuje vzhľadom k budúcnosti, čo nám prinesie ako jeho prianie a niekedy tá istá porucha pripútania môže viesť k rôznym prianiam, niekedy k rovnakým. To je individuálne, lebo každý sme individualita. The therapeutic model of psychophonetics can be called participatory therapy. Terapeutický model psychofonetiky by sme mohli nazvať, že je to participatívna terapia. It could be called radical phenomenology. Alebo radikálna fenomenológia. And we call it teamwork. We don't do anything to you, we do something with you. A nazývame to aj tímová práca, že nerobíme nič vám, robíme všetko spoločne s klientom. Okay, just for context, because there's only so much one can speak about in introduction. Trošku som chcel doplniť tento kontext, lebo nedá sa v tom teoretickom úvode zahrnúť všetko.